Happy Mother's Day po. Galing po kay Ma'am Bel. Galing po kay Ma'am Bel. Apo. Yan. Thank you, Ben. Happy Mother's Day po. Galing kanino? Kay Ma'am Mabel po. Kay Ma'am Ben. Apo. Thank you po. Kay Lola Mila po. Ito po. Happy Mother's Day po. Ayan. Tapos po, ito po yung cake niya, ma'am. Ayan. Tita Ruby. Tapos si Lola Didang po. Galing po kay Ma'am Mabel. Ayan po. Ayan po. Ito rin po yung cake niya po. Siyempre, charot lang po, ma'am. Meron din kayo. Ayan, Happy Mother's Day po. Tsaka ito din po yung cake niya po. Ayan. Ayan. Thank you. Salamat, Ben. Pabigay sa'yo ni Mabel, ha? Si Mabel. Binigyan din sa tita. Kung mo nakataas ang usaw ko, may cake ka. O bagos may pambili ka ng comfort. Binigyan ni Mabel, ha? Oo, ha? Maliit lang. Pero kung ano, ha? Sa tita din, binigyan na. Kaya, Okay lang. Kaya ayaw ko sumilip kagabi pa ako dumating. Kasi nga makita. Sige bukas ano. Pagsasagit dun sa ah, sige, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. Thank you! Thank you so much! Na-appreciate ko talaga. Na-surprise mo ako, Mabel. You're so kind. Napaka-heartfelt naman yung, ano mo, yung gift mo para sa amin. Thank you very much. And I really appreciate it. God bless all of you dyan. Salamat, Mabel! Mama! Chup-chup! Happy Mother's Day po from Ma'am Mabel po. Ayan, ma'am, may bouquet po kayo. Cake. At saka po ito po, konting cash po. Ayun, thank you. Salamat na marami. Hindi niyo ko nakakalimutan. Happy Mother's Day po. Ayan po, ma'am. Galing po kay Ma'am Mabel. Ayan. Ayan. Sige po, ma'am. Konting message po. Kami na. Oh. So thank you talaga. Ito ha. Salamat sa inyo magkakapatid lahat. Thank you. Naiyak Happy na. Mother's Day sa inyo lahat. Salamat. First time? First time. Oh, first time.